आगामी विधानसभा चुनाव में महिला पोलिंग ऑफिसरों को लेकर विभिन्न बूथों में मतदान कराई जाएगी। इसी के तहत आज बृहस्पतिवार को अलीपुरद्वार जिला के फालागड़ा ब्लॉक के भुटनीर घाट उच्च विद्यालय में क्षेत्र के महिला मतदान कर्मियों को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर में कोविड परिस्थिति में कैसे मतदान संपन्न होगी, इस विषय पर प्रशिक्षण दी गई। আমরা ফালাকাটা ব্লকে যতগুলো আমাদের গার্লস স্কুল আছে সব স্কুলগুলো আমরা কভার করছি। যেহেতু মহিলারা প্রথমবার ভোট নিচ্ছেন, ওনারা তো ট্রেনিং নিয়েছেন আলিপুরদুয়ারে, তা সত্ত্বেও আমরা মনে করছি যে আরেকবার যদি ওনারা প্র্যাকটিস করেন, তার জন্য আমরা মেশিন নিয়ে এসেছি। আর আমরা বিভিন্ন ফর্মসগুলো যেগুলো আছে, যেগুলো পোল্ডেতে লাগবে, ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, সেগুলো আমরা শেখাচ্ছি। প্লাস মেশিনটা ওরা নিজে হাতে প্র্যাকটিস করছে, তাতে ওনারা কনফিডেন্স পাবেন।